अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यौमु अर्बअति व इश्रीना ला तख़रुजून मिनद्दुनिया हत्ता यरा कुल्लु वाहिदिन मिनकुम मकानहु फिल जन्नह व युअती कुल्ल वाहिदिन सवाब अल्फ़ि मरीज़िन व अल्फ़ि गरीबिन खरजू फ़ी ताअतिल्लाहि अज़्ज़ व जल व अअताकुम सवाब अल्फ़ि रक़बतिन मिन वुल्दि इस्माईल। पैगम्बर फ़ाक़ोसी कसाल बिमुआत सुचिक माह रमज़ान मुबारक सब्जी जगह रोज़ा दुखनारे खो दुनियाई खनगो पदुनुक जन्नती नुखुरी मकाम और मलसो खुला तन में देवाला मरीज़ स्टोची की सवाब को खुला खुदा से शजदबत गरीब स्टोची की सवाब को खुला शजदबत गे गरीब को गरीब यानी मुसाफिर खो खुदाई इताअत इनको सफ़र चिबक दे खुदाई इताअत इन सफ़र बेआयत पी दे मुसाफिर स्टोचिक मुसाफिर सवाब को खुला खुदा से शजदबत देवे अलावा हज़रत इस्माईल औलाद कुनैना स्टोचिक ग़ुलाम आज़ाद बसवैत पी सवाब को खुला खुदा से शजदबत दिलेंगे मुख्तसर दुआ को अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़ीही मा युर्ज़ीक व अऊज़ु बिका मिम्मा युज़ीक व अस्अलुका तौफ़ीक़ा फ़ीही लिअन्ना उतीअका व ला अअसियका या जवाद अस्साइलीन। परवरदिगारा दिलेंगे दिशक पवेनु यां अयला यां रन मयत पी अमाल कुन दन मयत पे गैर तौफीक शज़ बसे अल्लाह परवरदिगारा दिवीनु यां मिरन मयत पी या यां नाराज गायत पी आमाल को निशित नमायत हगरी जो या अल्लाह चाज़ सवाना यरी इताअत बेखन कुने नमाय शामिल गवा चलत यरी मासियत बेखन को निशित नमायत हगरी गवा चलत यहाँ जसनारे गा सुआल बेखन ला गा चलखन गा मला शजद बैत प्याशी दी मुख्तसर दुआ पवेनु मतलब ची निस या सुमियत दी मतलब निस पर अहम यो दो चीन चौक पदुनु जरवाना खुदाई रज़ायत पर हासिल बैत पर निस रसी तौफीक इलाही बार बार उम्मत तौफीक दी तमाम या दुआ कुन गामीनु तौफीक ला इशन अहमियत में जुदे चादर बना तौफीक मसोना को चांस में नो लिहाजा खुदा इसी तरह तौफीक चल वर्गोस्पिन हमेशा वरना चुप गमगुए मतलब को खुदाई रज़ायत को हासिल हुआ को दो असबाब चिखाई गयो देवी न सबब चिक पचिन जवना अमल सालेह इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया गा सुची किसी ईमान क्यों ईमान क्यों बिबाल्ला को से अमल सालेह मल्ला क्यों योमुन बेहतरीन बंदगान खुदा कुन यामुनी ईमान क्यों बिबाल्ला अमल सालेह रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा खुदा सहमजाती खशियत को अगर स्निंगे नुजहना योनि का खुदा राजी गोइन खुदा योनि का राजी गोइन खुदा खोन का राजी गोत और खों खुदा ही का राजी गोत रिवायत से रज़ायत इलाही बारे नो अवना अहकाम इलाही इताअत ब्यायत को दूसरा खुदा रज़ायत को मतान थोबत पे असबाब वना इताअत को से आयो इन अमल सालेह को से आयो इन गामा अम्मा मुख्तलिफ अल्फाज को नैनु मुख्तलिफ ताबीरात को नैनु अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम कसल बिमत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ाक़ोसी इन्नल्लाह तबारक व तआला अख़फ़ा अर्बअतन फ़ी अर्बअतिन अख़फ़ा रिज़ाहु फ़ी ताअतिही फ़ला तस्तग़िर्रन्न
شيئا من طاعته فربما وافق رضاه وانت لا تعلم. امیر المؤمنین فی اقوسی کسل میگوید خدای استحمزات با منطق نه چیزی بجینو پوشیده جخسیو دزبس جخسیو اگر ده چیز بجو غطالم الله نارنا ده چیز بجو سا ده بینو غطالت خوبی دو چیز چوک پگمگوی چیز پوزه ونا خدا سی کری اطاعت بیایت پو وینو کری رضایت پوز بسیو خدا نام راضی گوین جه ونا کری اطاعت سو نارنا راضی گوین ونا اطاعت بیایت بولا معمولی چیز چی مشه مثلا یان گای نورولشی یا تا دیو معمولی این دی بینو چی ثواب چی دک دو مزه دو چاز اون ممکن این یا معمولی نورولش پا بینو خدای رضایت پو یاد پاید پوشیده یاد پو ده وہ پھرینه گه نورولش چی ندو معمولی مشهست دو مطلب چی کو اونا انگیسی رسی چیز پو خدا سی کری خنا کری غضب پو معصیت گناهی نو شخصی لہذا گے معمولی گناہ چی این دے گناہ کن نصب زور ورگوس چا ممکن ان خدای نارضایت پو یا خدای غیظ و غضب پو یا معمولی گناہ پو بینو پوشیدایت پو دیو چیز نیست پسو سمیر ایسی چیز پو ضربنا کتاب ہمیشہ دعا بندک دعا بس چا جوانا خدا سی کتابش بس پی دعا پو خدا سی قبول بین نوانا معمولی دعا مشس سنچے دعا چی خواهی نسا کتاب دی دعا پو ہمیشہ بندک چا جوانا ممکن ان خدای ذات پو سی یا معمولی دعا پو قبول بیایت پو مطانا دوست اسمیت چی شس پی لیکن خدای سامان اللہ دے دعا پو یو قبول گوائد پو دی دوہنو قصہ چک دجاق سے زیست پا او امیر المؤمنین علیہ السلام فی اپے ذریح سامان اللہ تا مدرسہ وانا طالب علم چیکو ہمیشہ سنفیاغ اللہ سنا امیر المؤمنین اللہ سلام بے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین زرے سلام بے دجاق چک نکو نیت کوا مدسات پنگی مشا سنفیاغ پوسا ماتو نیمی فارزی فیاغ پوسا قضاسو دے تاکو امیر المؤمنین لجاقتا سلام بے دے جالا گیمیون سو سے اغدو کو صدیق حضور صلی اللہ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین جوانا دے سلام پہ جواب خلا من ست خدا امیر المؤمنین خلا تا دوست حاجو ندامت تا شاید جاقتاں کھولا چونچی فخر گوادو تو پنگان تا ہمیشہ سانجاق تحمی کلا سے امیر المؤمنین لا سے ہمیشہ دعا چی بیت زیوانا کھولا یو لیگی تاس ننگی نو عطالا غطی عمل کو چھوئیش اس بھی دکتو پر دے جاگلا کھولا تا امیر المؤمنین لا اغدون بے کھولا اغدون مگوا اغدون با دیکھل زوک سنا سلام چی بیانا دے سلامی جواب کو امیر المؤمنین کھولا دے وہ فرق اصل بمت گے نرولا چین نکو معمولی مشس یا گے دعا چین نارنا مختصر دعا کو خواسا یو خدا سے عطالا قبول بیائید بین خدای ولی کن وانت لا تعلم واخفى وليه في عباده فلا تستغرن عبدا من عباد الله فربما يكون وليه وانت لا تعلم لے میون معمولی مشس ها میون ڈٹھو چند مشس یا شارگو مشس یعنی چیک شارگو شسے کھولا کھانگ سی احترام می بے دو مبیس ممکن ان یو ولی خدا ان مو لیکن اب چیز استری تاثخلی اخلاق سے یوت پودیوں ولی خدا ان سے وہ عطا لگا کو دو کوئی میں انہا ممکن ان یا ڈٹھو چند پو یو ولی خدا ان میں کو لہذا گے سوچی کسی مذاق بیایت کو یا دو عطا ست سنسش اس پو یا دوست اسمت شس پو سو دو مبیس چاہ جو ممکن ان خدای ولی پو خواہ یا شخصیت ہوئینا خدای ولی ان ضرورت پو اگر سویس پالوی گھر بھی سے ہو وانا کوئی عملی یا کوئی قلبی کیفیت حسابی کدیوں خدای صاحب ذات کو سمین بایت بھی مقامی اسی رسم اللہ کو توفیق ان پر جو تعالی دی یعنی دعا پوینو توفیق صل دے وہ وانا امیر المؤمنین علیہ السلام فی اقوسی کسال جمعیت ان قوما عبدوا اللہ رغبتا فتلک عبادت التجار وان قوما عبدوا اللہ رہبتا فتلک عبادت العبید وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ
ngata me sibiayat pi ibadat kun qasum sum yallo amir al mu'minin do kasal hadis pa vero cheez sum kasal gama gwe cheez pochin zarbana inna qawman abadullaha raghbatan ko haske beheshti ni'mat kuni raghbatinu ya debi lali chin ko si phaqchi bet दो चीन फतिल का इबादत तुज्जार दो ताजिर कुने इबादत है और ना एचिक पो व इन्ना कौमन ये गुरोह चिक पो से अबदुल्लाह रहबतन जहन्नमी अजाब पोला जिक से खोसी फ्याक रोजे बे दित इबादत पो फतिल का इबादतुल अबीद दो बंदों ने यानी गुलाम कुनी ब्यायत भी इबादत ची ngati ibadat kuni हो इंजुदे ngata जिक से फ्याक मार्सी बेसना وإن قوما عبدوا الله شكرا ونازه ونا گروه چیک دنه یود کو خدا لا شکر بس به عبادته خدا عبادت قابل شسه خدا لا شکر به یعنی گه من پیت به نعمت گاما یی سو پیت به ده مصیبت گاما دون گاما سم سے خدا لا هر حالت نو شکر به به دنی عبادت ده عبادت کلا فتیل کا عبادت الاحرار دو آزاد کنی عبادت انبیاء نا اولیاء عبادت و عبادت الاحرار آزاد کونی اجازه ونگا تعالی دعای کمیلینو امیر المومنین چی کسل بی خدایا نا یام عبادت لائق شیسے نا سیانا عبادت بی نا انکی یری جہنمی خوفینو یا بہشتی نا لالی چینو بلکہ چی کسل بی اسے پروردگارا یانگ جہنمی نسترخ نگا دو تھیکتو ona yari rahmat nazar rahman na thaqrin goayot pongal mitya ju amir al mu'minin sa zer wagen min ngata ta khair duay kumel ngata zer jude ngata zer wagen wayo mala mingen min ngata zer wayen ala jahannami azab ko thaqtu yari rahmat nazar karam ko na thaqrin go mitya zer wa ngata la ngen mi me ona ju amir al mu'minin so khojola dun la zer wagen min آیت چکھائی تقوی الہی بار بار تقوی الہی یا ایوہ الذین آمنوا اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون کتاب سے خدای عبادت بیس ربنا دے خدا پایا کی کھوسی کتاب خلق بیستی الذی خلقکم والذین من قبلکم اور کتاب پر دون پونسا دوسا خدا سے خلق بس بن لعلکم تتقون کوئی بندگی بس تائی کی کتاب عبادت گزار گوائد بولا اور قرب الہی پو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ دیبینو سیایو کسل بیمد خدای قربت پا نام حاصل گوینده و خدا کو هم قریب یود زربین کوری پیا پوسی دو چی باخلا زیبین دی آیت پا نام ہوفینده ونا مسلمان کنی سی پیغمبر فیا قول سوال بس این ارچا پیغمبر غیا سی خدا لقو بس دعا بیا یا خوش بس دعا بیا قو بس دعا بیا یا خوش بس دعا بیا ونا دی آیت پا پھینا نامی واخلا سیان لنگی بندو نگی بارینو تریسنا یان کون زر فإني قريب ما كون درسني موريو أجيب ما سيكوني بس بدعوة الداعي دعاء بكان كوني دعاء بنا غانغ سي جواب من إذا دعاني فليستجيبوا لي بس كوني سيني طرفنا طلب إجابت بس يعني كتي دعاء كن يعني قبول غايت بولا ني طرف لكم وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون تاين كي كون هدايت هو قري اطاعت الهي فائدو چيتسو زربنا امیر المؤمنین کا سلبیوت من جمع فيه 6 خصال ما يدعو للجنة مطلبا ولا عن النار محربا من عرف الله فأطاعه وعرف الشيطان فعصاه وعرف الحق فأتبعه وعرف الباطل فاتقاه وعرف الدنيا فرفضها وعرف الآخرة فطلبها کری بھی آپ کو کسال میں چیز ترکیوت اگر دی چیز ترک پو گا چیگینو دی خسلت ترک پو نارنا کھولا ہس کے نا جنتی کھولا یعنی پروائی ہوتا نا آتش جہنم ندر سے کھولا خوف ہوتا دو چاز ہے ورنہ دیوں گاما کھولا جنت پو سے کھولا تو وہ یقینین آتش جہنمی شیطنت سا تھاقرین گو یقینین دو گا قسم پو سے ورنہ گا سوچی خدای معرفت کو حاصل بسنے کوئی اطاعت بے خدای بندگی بے نگی رسی
شیطان معرفت کو حاصل بسنا خوشیتنا کو زور دو سمرسی حق کو کلا پتہ سو بچانا حق پہ کو اتباع بے حق کو فتم تابع بجیرسی باطل پہ پتہ سو نارنا باطل پہ شتنا کو سترو سے دو غیر سی دنیا پہ کلا شسو دے دنیا پہ شس پہ با اللہ کھوسی چی بے جب دنیا پہ اللہ تعالی کو تھاقری دک بھی تروگی رسی آخرت پہ کھولا پتہ سو بچانا آخرت پہ کھوسی طلب بے دی صفات کو اگر غتین اوہ نارنا حس کے یام بہشتی سے یالا پروا بھی گوئین اور آتش جہنمی سا پروا بھی گوئین وانا کسل بیو فرفز الدنیا فإن حب الدنیا يعمي ويصم ويبكم ويزل الرقاب فتدارك ما بقي من عمره لیکن تانسی دنیا پولا لیگنا رگس مرگوس دنیا پو پھانس جو چاہتے ون حب دنیا پو کتان جروا گو چک پی کتان غٹ گو چک پی کتان مو چک پی دنیا سے چادر بنا امیر المومنین نهج البلاغین خطبه ایشنی دنیای مزمت ندخو ایشن بسیار وانا دنیای حالت پدو اینله سلطان موتانگانیوت باقستان بسه سو شیستان سوسه موینیوت سو بیمار کنی مریض کنی ایادن لگوینیوت مریض کنی چند لیوت کنی زره لویا جویا تا خدایش از ده چونچی لخمور سوسه جو یا جویا فلان چی سوسه جو یہ جو بیمار کو لحمور سو سے جزرن جوک تو امیر المومنین کا سلم مت یوں تو خبر زره کھون خلاتے دنیا یہ حالت کن لیکن عجیب و غریب ہو انا بیمار کو بھی حالت کو زره کھون خلاتے میوں خلاتے دی حساب دنیا کا سوسی استک زره نیوت سوسی موینیوت یا جو سو تھاتے نیوت سو خوشی منائے بینیوت وانا دی بینو سے کا سلم مت دنیا کو کھتانا مو چک پہ چادر بنا یوت پیت پیرین نعمت گاما کھوسی سلب ہے ویزل الرقاب دو اخلا یعنی غتیق جیمہ چک بین کھوسی فتدارک ما بقی فی عمرک پس لہذا کی تنگسی اوما یوت پی کتی باقی یوت پیت پی زندگیو کی تنگسی کم سے کم دیو غور و فکر بسے کی تنگسی دو لحمل امینو کی تنگسی صرف بیس ولا تقل غدن حسکے نہ حسکے تنگن مدو نتنگ زیر یتا حسکے نعم توبه یا حسکه نعم تنورول اسبه یا حسکه نعم دو مبه او بعد غد یا حسکه یا اشنهن زرن مدو جاد فإنما هلك من كان قبلك بإقامتهم على امانتي والتسويه لکتاب پدونو بیو سا یوچو بندو یا حسکه بیتے یا حسکه ناسی دم لاس پمال لکھوں تے زرن دوک سے کھنگاما ہلاک سو پھیت پی آخری مطلب کو زیون امیر المومنین کا سالبیون مسکین ابن آدم یلی ابن آدم کھان لیگن شرگوئی مکتوم العجل مکنون العلال کھری موت پوسا کھانا پتہ میں نام مومن ضروری اگر موت پو غطانا پتہ یود سکنانا غطان مالی کھانا کھان لا فهمین بیچو مطلب دی فلان دی جاگل کھان شین ہے زر بے سو سے سکنانا بہت مشکل کو ہے ون دے وجہ سی انسان لا موت پو زبا سے جاس گار پھلا موت پو اومین دو سے پتہ میں نام موت پو اومین دو سے پتہ میں مکنون العلال پھے بیماریوں گاما کھلا خانا پتہ گوا میں محفوظ العمل ونک زمانہ کوئی عمل پو گاما محفوظ بے سے چی کو سی نورو بے سے دک چی کو سی غنی بے سے دک دو فرشتونی بے سے ٹھیک بے سے یا دبین ذرہ چک کوزی سی مفہوم عربی سے امیر المومنین کا سلم مطابق مطالعہ دنیای محبت سنگینو مجوک لیکن دنیا طلب بیایت پہ بینو چنگ مشکل چمیں وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین پروردگارا میرا ائمہ طاہرین علیہم السلام دی کسل کو نکھا عمل بیایت پہ توفیق شہد بسیار الى ارواحنا و الى ارواح المؤمنین والمؤمنات ثواب الفاتحہ